125 टंका गोटे गोटे संपूर्ण मागणा। फ्रेंड्स एबे हम आसी पहुंच गलो नंदनकानन बाहर ये गहले रे किछि सुनो हां म कांधा बरा दो नाना बापा स्नेहा वो तो चालू फाइनाली आम आसिक पहुँची गलु नंदनकानन रे आम कान्हा आगे अच्छा नाना ये चलो हाँ गाड़ी लगा गुपचुप खाइक आसीचु खाई देकी जीवा भितर को भोक है जोर से बापा गुपचुप से आम धर आम खाई सारे धरदेवा पुआ को से खाइबे बापा आखिरे पड़ो आखिरे पड़ो स्नेहा खाइबे नहीं गोटे निया जीवा परा खाईदे ना ना से गुपचुप खाइबे नहीं लो एंट्री होगा बंद नु 6:30 बंद टिकेट आम टुई की देख टुई सार जाइछन्ते टिकेट पाई आनिक आसीबे एबे चार चलिए तो चलते ए बाघ देखापी जा भालू देखा सरीगला तो एक थर एत भी भालू अच्छा 5-6टा पूरा 6-7टा सेपटे गोटे थी तो एपटे देखिए कौन कोचिला खाई कौड़ी से चढ़ाई कौन कोचिला खाई लिखाई कहीं कहीं चढ़ाई नहीं तो चढ़ाई
ଭାଲୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସେଇପଟେ ବାଘ। ଏଠି କୋଚିଲା ଖାଇ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଚଢେଇ କାହିଁ ଚଢେଇ କାହିଁ ମାଙ୍କଡ ସାର୍ ଆମର ବାଦାମ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଖରାବେଳେ ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ ଭୋକ ହେଲାନି ନାନା ସେଠି ଆଉ ହାତୀ ହାଏନା ସିଂହ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଜାଣିବାର ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିବେ ନନ୍ଦନକାନନ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ହବ ଭଲ ପଢିବେ ପିଲା ଗୁଡାକ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ବାଘ କୋଉ ପଟେ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କୁଆଡେ ବେଲି କୁଆଡେ ପଶି सब स्कूल पिला पिकनिक रे आसीचंती देखंतु हम टुई बाघ खोजी खोजी पूरा हालिया हेले अरे ये तो हरिण ए बड़ी कुकुर कौन कह बाघ खोजी खोजी कुकुर पाखे आसी पहुँच गले कौन ये कुकुर बेकार बाघ भीतर सेपटे जो लेखा बाघ ता भीतर को जाई घर भीतर बाघ घर भीतर रही जाइए कौन करवा बाघटा टे देखी था आम पूजा बाघ देखिए बोली आई पूजा पूरा खुशी रे
बिल्ली असा कोई तो पूछा है हाँ बड़े मम्मी माना भाग गाना है बेराल बेराल कोई जब को साथ देखियो कौन बेराल कौन बेराल उनको कोई चल बिल्लीटा चलो चलो एडी अच्छी अच्छी हाँ बोपालो केते जोर बोबो चले मा कब आम टीम सबू पूजा कर एमती ठिया ना हाथ দিয়ে ধরদেলা तो ये आम आसलु पानी फाणी पिया राति देखु केते सुंदर देखा पानी पीबी हाँ नहीं दीटा एक दो तीन चार ना ना अंकल जी जोड़ी जोड़ी पिंगोटेरे मने खाइबो पिंगोटेरे मने ना गैस हबो ने भल लागिबो ए धन चल पानी पी दे
ଜୁସ୍ କେବେ ପିଇନି ଆଜି ବି ଆଖୁ ଜୁସ୍ ପିଏ। ଆଖୁ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ସେପଟେ ପୂଜା ଇଆଡା ଆଖୁ ପିଇବୁ ନା ଆମେ ସେପଟେ ସ୍ନେହ ଠିକ କୋଉଠି ସ୍ନେହ ତୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଆଖୁ ଟିକେ ପିଇବୁ ବେନ୍ ପେଟ ଆମେ ଅଧା ଅଧା କରି ଏମିତି ପିଇ ଦଉ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ପିଇବିନି ଗୋଟିଏ ନା ବାବା ଏଠି ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପୂଜା ପାଇବାନି ମମି ଦଉ मुझे दे एंजा लगी मुझे पूरा सीरा भाया भल लगे ठीक आउटे लुणी लगे ना लुण टे अधिक पड़ जाए पिलन ना पुओ को देली नी लो देखी गली पड़ी पड़े तो चलतु जीवा एबे कौन टे खाइबा आम जहाँ दहीबरा खाई आसलु आ कि खाइनु अच्छा लाइटा पकिया लाइटा एठी देख जगह एठी हम चंडी माँ चंडी जगन बाबा कौन जगन राति अगन नुआ गीत बाहर कर मु कहले जी दामिकिया ना गोटे अच्छा बचा लगे आम एवं आसिक मार्केट बिल्डिंग पहुँच सारी आगुआ बहुत प्रबल भोक फास्ट कि खाइबा पर आम जीव सपिंग खाइबा ऑर्डर दिए चाउमिन पकोड़ा रोल ये आगुआ आसी सारी देखिए
এইটা কাহ্না কাহ্না ହେଲେ ହାତ ଖାଉଛି। ওই ওই ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତିନିଶହ 25 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଏବଂ ତା ସହିତ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଲେଡିଜ୍ ଜିନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ 799 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। এবং ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଟପ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମାତ୍ର 199 ଟଙ୍କାରେ। ଜଲ୍ଦି ସପିଂ କରନ୍ତୁ ଏବେ ସୁବିଧା ସମୟ ପାଇଁ। ଏମିତିଆ ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଘରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି ଆମର ଚାଲିଛି ସପିଂ। ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରୁନି କ'ଣ କ'ଣ ସପିଂ କଲୁ, କାରଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସପିଂ ସାରିକି ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପୁଣି ଅଲରେଡ଼ି ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି, ଆହୁରି ସପିଂ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ କେତେ କ'ଣ ସପିଂ କଲୁ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ କିଣା ହେଉଛି ଆଉ
পিস কন্টেনার এবং এই যাচ্ছে 3 পিস কন্টেনার মাত্র 29 টাকায় এই যাচ্ছে 3 পিস কন্টেনার মাত্র 29 টাকায় ଏଇ 425 ଟଙ୍କା ଆଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି समय सरी करेছি গোটে করে গোটে আইটেম সরি করেছি জলদি শপিং করবেন একটু মাত্র 50 টাকা দিয়ে কিন্তু ঢুকে যেতে হবে ଭଲ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ମାରୁଛ ଯେ ତମେ ହଁ ପହଡ଼ ଆସ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ସବୁ କିଣାକିଣି ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଏଟା ଥିଲା କ୍ୟାମେରାଟା କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ତା ଭିତରୁ ପୂଜା କ'ଣ ଯେ ତମେ କୋଉଠିକି ଯିବା ଯେ ତ ଏଇଠି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ନାନାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ନାନା ଏବେ ପଳେଇବେ ଆମେ ଯିବୁ ଏପଟେ ନାନାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପାଣି ବୋଟଲ ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ପଳେଇବେ ଆମେ ଯିବୁ এইটা 22 লাখ লাইটটা বন্ধ কর দিও सीट बेल्ट मारवा दाढ़ी बैक आमर कौन आगु गईला रे तो फ्रेंड्स हम ऐसे पहुंचे ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଡିନର୍ କରିବା ପାଇଁ ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି 11:16 बापा तो रात रे भी लोक अच्छा ना एत रात तीनटा राति जाए भलटा हम जतले लेट नाइट रे से इडली खाया कौन खाइबा ना ना खाया बापा ना हां नान
ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବେ ତାହେଲେ ବାଁପଟ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିବ 23 ମା କାଳୀ ଢାବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ସେଠି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ ଖାଇବ ଭାଇ? ତୋର କ'ଣ? ହଁ କମ୍ ଭାତ ଖାଇଦେବ? ଖାଇଦେଉନ ଭାତ, ଭଲ ଲାଗିବ ଦିନ ଆଗ ଭାତ। ହଁ କାହ୍ନା ବାବା ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି, କାହ୍ନା ବାବା ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତି ଏବେ ଆସି ଏଗାରଟା 20 ହେଲା। ପୂଜାଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ଭାତ ଚିକେନ୍, ପୂଜା ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏବେ ଡିନର୍ ସରିଗଲା, ତ ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛେ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି